एबे भी देखंतु पाकिस्तान रे मु आपन लेखिक दउची एई 18 मास मध्यरे पाकिस्तान रे पुनर्बार माने सामरिक विद्रोह हब माने लोक मान भितर गृह युद्ध भाया ये सृष्टि हम एवं जो जमी से परवेज मुशर्रफ गोटे मेजर रोल करते एबे जो अच्छा पाकिस्तान रो जे जनरल अच्छा आपन नाटा जानते आसिम मुनीर मत लगुच सत्ता को माने पाकिस्तान सत्ता जी अच्छा नवाज शरीफ भाई शहबाज शरीफ गादीच्युत कर दरकार पड़े पाकिस्तान सामरिक शासन आरंभ हो माने आपन कहउछन शहबाज शरीफ को शहबाज शरीफ गादीच्युत हेबे आ तांकर शासन भार ग्रहण करिवे जनरल जे अछन पाकिस्तान रो आर्मी जनरल आसिम मुनीर डेफिनेटली कहीं ना गृह रे गोटे गृह कलह हम गृह युद्ध हम एवं जेमिति से समय सेत बलर अपोजिशन लीडर बेनजीर भुट्टो को हत्या करा जाय रास्ता सफा करा हैतिला सेही भली मो माने 100% दाबी करी कहूची पाकिस्तान रो आउ जने महान नेता आदिर समय रो महान नेता पाकिस्तान पय जदी कहबी इमरान खान को 100% मु ज्योतिष गणना हिसाब रे कहूची ए 18 मास मध्यरे तांको हत्या निश्चय करा जिवो एबे जिन समय चली मु डेफिनेटली कहूची मोहम्मद यूनिस भी ए 18 मास रे सत्ता हस्तांतरण करिवे आउ थरे इलेक्शन हबो बांग्लादेश रे ओडिसा रे जते बीजेपी सरकार प्रथम थर करिके आछि वर्षे पूरी जिवो आउ जो 4 वर्ष रहिला मुख्यमंत्री मोहन चरण आज शासन करि परिबे तो देखंतु एई जो 18 मास नियारे घियो डालला वाले हबो डेफिनेटली कोसळ आंदोलनटा पुनर्बार मुंड उठेबो पुणी कोसळ आंदोलन बिल्कुल चली तो आरंभ तो ही जाइछि जे लास्ट 1 ईयर हेलानी एई जो 1.5 वर्ष एटा टर्निंग पॉइंट हबो एबे आज राहु केतु गोचर होइछि जदि कहिबा वर्तमान समय आज हम आलोचना करिबा जतेबेले आज राहु और केतुकर गोचर होइछि तबे यार प्रभाव भारत पाकिस्तान युद्ध मध्य कहा जाउछि आगो को हबो तबे यार प्रभाव कोन रहिबो देश उपर कौन रहिबो पाकिस्तान उपर यार प्रभाव कौन पड़िबो राज्य उपर कौन प्रभाव पड़िबो एवं पड़ोसी देशों उपर कौन प्रभाव रहिबो तबे आम सहित आज न्यूज रूम स्टूडियो रे उपस्थित अछंती एमटेक एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रफुल्ल प्रधान सर आपन न्यूज रूम को स्वागत करूची आज राहु और केतुर गोचर होइछि तबे यार प्रभाव रे जतेबेले भारत पाकिस्तान आज सीज फायर अवधि सरुची तबे यार प्रभाव कौन रहिबो पाकिस्तान उपर कौन प्रभाव पड़िबो देश उपर कौन प्रभाव पड़िबो पड़ोसी देश उपर कौन प्रभाव पड़िबो ओडिसा उपर कौन प्रभाव पड़िबो देखंतु आगरु मु कहितली जतेबेले राहु कुंभ राशि के आगमन करंती गोचर करंती एवं केतु काहे राहु कुंभ राशि गला मींस केतु जिवे सिंह राशि की 180 डिग्री डिफरेंस रहउची तो जतेबेले भी जानती आपण इतिहास रो पुष्टा उल्टे की देखंतु सब बेले किछि ना किछि अघटन घटुछि तो से दृष्टिरु पूर्व देश जेमिति कि आम देश भारत पाकिस्तान नेपाल आपण म्यांमार एटा बर्मा होतले म्यांमार एवं बांग्लादेश एसबू अधिक टिके इफेक्ट पड़े तो आमे जदि आपण पाकिस्तान रो ट्रेंडिंग जो चली युद्ध उपर सेटा बारंबार आपण जदि पचारछंती मु कहबी एबे आमे टिके पाकिस्तान उपर ही चर्चा करले बेटर हम आज्ञा तो देखंतु मैडम 18 मे माने आजिठू 4:35 टू लगभग आमर जो अढ़े माने 1.5 वर्ष खंडे माने डिसेंबर 2026 जाए राहु रहिबे कुंभ राशि रे एवं केतु रहिबे सिंह राशि रे तो एइटा कौन हुए नॉर्मली सारा विश्व पाई सारा देश पाई कौन हुए एई समय रे जतेबेले सरकार चाली गोटे सरकार विरोध रे अनास्था प्रस्ताव आस्ते वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आसे नॉन कॉन्फिडेंशियल मोशन जोटा कि अनास्था प्रस्ताव कहा जाए सेटा आगत हुए देश भीतर किछि विभाजन भी सृष्टि हुए गोटे माने मंजी पुतियार सृष्टि हुए किछि ना किछि विशृंखल सृष्टि हुए तो आपण देखिथिबे 2007 मसीहा जेतेबेले आपणकर एही एक्जाक्टली 18 वर्ष पूर्वे ए घटिथिला ए जो माने चक्र रे आकाश चक्र रे कुंभ राशि के आगमन करथिले केतु राहु एवं सिंह राशि केतु आगमन करथिले 2006 लास्ट रे देखंतु आपण 6 रु 7 आ 7 रु 8 माने सेही जो 18 मास पाकिस्तान रे बहुत बड़ आंदोलन हेतिला सेतेबेले सरकार राष्ट्र शासन करूथिले परवेज मुशर्रफ तांका विरोध रे बहुत करप्शन एवं तांका विरोध रे बहुत गोटे माने माने गोटे युद्ध चलीथिला माने गोटे घर युद्ध विश्व माने गृह युद्ध भितरे आपण से समय जानिथिबे सत पूर्वतन प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो को हत्या मध्य करा जायथिला 2007 रे काहे की हत्या करा जायथिला बेनजीर भुट्टो को देखंतु बेनजीर भुट्टोंकर भी कुंडली देखिबे डेफिनेटली तांका कुंडली लग्न रे केतु थिबे आ से समय रे भी केतु सिंह राशि रे थिले सिंह होची राजा नाम सिंह होची राजा सिंह राशि माने सिंह होची शासक
ଶାସକଙ୍କର ହତ୍ୟା ହବ ସେ ସମୟରେ। କାହିଁକି ଶାସକ ସହିତ କେତୁର ମିଳନ ହେଲା ମାନେ କେତୁ ହଉଛି ଦୂରେଇ ଦେବା, କେତୁ ହଉଛି ବ୍ଲଡ, କେତୁ ହଉଛି ମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ। ତ ରାଜାଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଦେଲା ବା ରାଜାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଇଲା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବେନେଜର ଭୁଟ୍ଟୋଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଲା 2007 ମସିହାରେ। ସେ ବି ଜଣେ ମାନେ ରାଜା ତ କହିପାରିଲେ ଆଣିଥିଲେ ମାନେ ଶାସକ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର 54 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। କାହିଁକି ନା ସେ ତା ପୂର୍ବରୁ ପିଏମ ବି ଥିଲେ। ସେ ବୋଧେ ମତେ ଲାଗୁଛି ପାକିସ୍ତାନର 11th ପିଏମ ଥିଲେ। ସେ ଆମର ପାକିସ୍ତାନ ଆଇ ଥିଙ୍କ ପିପିପି ବୋଧେ ପାକିସ୍ତାନ ପିପୁଲ୍ସ ପାର୍ଟିର ବୋଧେ ସେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ ସେ ଟାଇମରେ। ହଁ, ତ ତାଙ୍କ ବାପା ଜୁଲଫିକର ଅଲି ଭୁଟ୍ଟୋଙ୍କୁ ବି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ହତ୍ୟା ତ ନୁହଁ ମାନେ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଜଷ୍ଟ ତା 18 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଯଦି ଦେଖିବା 1989-90 ବେଳକୁ ସେତେବେଳର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ लगभग ତାଙ୍କ ନାଁଟା ଆମର ଜିଆଉର କଣ ଜେନେରାଲ मोहम्मद जियाउल हक तांको भी हत्या कराइथिला। तो प्लेन क्रॉस रे हत्या हैतिला। पाकिस्तान वाला कहले जे रशिया करिछि बा अमेरिका करिछि कि षडयंत्र हैतिला। काहे ना राहु आसिला माने राजा मानन को षडयंत्र करा हबो सब बेले एटा गोटे राहु आसिला बोली तांको हत्या करा गेला ना सेमानकर किछि राजनीतिक किछि भी देखंतु से तो बिल्कुल राजनीति तो रहउछि सब बेले। किंतु से समय सेमिति करेबो। राहु आसिला कुंभ राशि को माने षडयंत्र हबो। केतु रोची सिंह राशि रे, सिंह होची शासक, केतु होची ब्लड, केतु होची खून, केतु होची आतंकवादी द्वारा हत्या, केतु होची गोटे माने माने रक्त बाहरियार हत्या। तो से दृष्टि एटा गोटे माने कोइन्सिडेंट कोंतु बा से काल गणनार गोटे माने प्रभाव कोंतु जहाँ भी कहि पारंती आपण, किंतु सत्य हो सब बेले। तो 2007 रे भी हेतिला। एबे भी देखंतु पाकिस्तान रे मु आपण लेखिक दोची एई 18 मास मध्य रे पाकिस्तान रे पुनर्बार माने सामरिक विद्रोह हब, माने लोक मान भितर गृह युद्ध भाई ये सृष्टि हम। एवं जो जमीती सेतबले परवेज मुशर्रफ गोटे मेजर रोल करथिले। एबे जो अछंती पाकिस्तान रो जे जनरल अछंती आपन को नाडा जानिथिबे आसिम मुनीर मते लागु सत्ता को माने पाकिस्तान रो सत्ता जे अछंती नवाज शरीफ रो भाई शहबाज शरीफ तांको गादीच्युत करी के दरकार पड़ले पाकिस्तान रे सामरिक शासन आरंभ हेबो। माने आपन कहउछंती शहबाज शरीफ को गादीच्युत हेबे आ तांकर शासन भार ग्रहण करिवे जनरल जे अछंती पाकिस्तान रो आर्मी जनरल आसिम मुनीर। डेफिनेटली काहेकि ना गृह रे गोटे गृह कलह हबो, गृह युद्ध हबो। एवं जेमिति से समय रे सेतबेलर अपोजिशन लीडर बेनेजर भुट्टो को हत्या करा जाई रास्ता सफा करा हैतिला। सेही भली मो माने 100% दाबी करी कहूची पाकिस्तान रो आउ जणे महान नेता आदिर समय रो महान नेता पाकिस्तान पय जदी कहिबी इमरान खान को 100% मु ज्योतिष गणना हिसाब रे कहूची ए 18 मास मध्य रे तांको हत्या निश्चय करा जिवो। माने आपण कहउछंती इमरान खान को 18 मास मध्य रे हत्या करा जिवो। बिल्कुल केमिति त कॉन्फिडेंस मु कहउची इमरान खान भी राजा थिले, शासक थिले। हां, सिंह राशि रे केतु आसिले। सेते बेलर से अपोजिशन लीडर थिले, आदिर भी अपोजिशन लीडर ही अछंती। से जेल रे अछंती। तांकर अवस्था भी बहुत सांघातिक। काहे कि ना असीम मुनीर उनको पाई जेतु मंगल एबे निचर आसीजिवो, मु कहिदेली मंगल निचर आसीबो जून 7 परे, माने तांको पाई आर्मी गोटे मुंड बथार कारण हम। असीम मुनीर तांको पाई जो एसेट थिले सेटा बे लायबिलिटी बनि जिवे। असीम मुनीर उनको नेगिरी पाकिस्तान हटा हबो। तो से दृष्टिरु सेही जो नेगेटिव नेस को हटे पाई असीम मुनीर किछि ना किछि गोटे षडयंत्र रचिबे। तो से एबे से देखंतु शहबाज शरीफ विरोध रे तो ऑलरेडी चलीची। शहबाज शरीफ तो असीम मुनीर पाई कंपिटिटर नुहंती। असीम मुनीर पाई कंपिटिटर होचंती इमरान खान। काहे कि ना इमरान खान को लोक सेठी चाहुचंती तांका रिटर्न पाई चाहुचंती, तांकर स्वास्थ्य व्यवस्थार उन्नति पाई चाहुचंती। जेल पाकिस्तान रे लोक चाहुचंती इमरान खान। शहबाज शरीफ को चाहुना ना एबे शहबाज शरीफ समय रे सब हेची घटिची दुर्घटना सब। सेति पाई पाकिस्तान रे गोटे परिवर्तन सत्ता परिवर्तन आसीबो। जेतु एबे इलेक्शन जस्ट एबे 1.5 वर्ष 2 वर्ष सरीची, आउ थरे इलेक्शन अछि 2029 रे। तो एई जो 1.5 वर्ष भितरे इमरान खान को सफा कले असीम मुनीर कंपिटिटर के रहिबे नाही। जदि 1.5 वर्ष भितर इमरान खान को हत्या करा न जाए तबे आपनकर गणना भूल हेई पारे। डेफिनेटली आपण देखंतु हत्या षडयंत्र हबो। हत्या डेफिनेटली हबो। नहले तांको माने देशरु माने अलगा जेमिति पूरा केतु होची मुखाल केतु हत्या भी केतु पूरा माने बाहर को चली जाबी माने देशर न रही तांको निर्यातित कहउचंती से टाइप रे भी करा जाई पारे। तो मोटा मोटी भाबे मते 99%
ମାନେ କହିପାରିବି ଯେ ହତ୍ୟା ହବ ହିଁ ହବ ଯଦି ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ସାଇଲେନ୍ସ କରାଯିବ ଦେଶ ଭିତରୁ ପୁରା ମାନେ ଯେମିତି ନୱାଜ ଶରୀଫଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲା କାହିଁକି ଆପଣ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ଯେତେବେଳେ ରାହୁ ଆଉ କେତୁଙ୍କର ନାଇଁ, ଗୋଚର ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ନାଇଁ, କହୁଛନ୍ତି ବିଲକୁଲ ହଁ। କେତୁର ମାନେ କେତୁ ଆଉ ଶାସକ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ମେଷ ରାଶି ସରି ସିଂହ ରାଶିର କାରକ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ହଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଲିଡର ସହିତ କେତୁ ମିଶିଲା ମାନେ ଲିଡର ସବୁବେଳେ ଭାଗିବେ ଲିଡର ସବୁବେଳେ ହତ୍ୟା ବି ଗୋଟେ କାରକ ତାଙ୍କର ଅଛି ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଦାବି ସହିତ କହୁଛି ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଛି ପାକିସ୍ତାନରେ ଆପଣଙ୍କର 2007 ବି ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିଛି 1989-90 ବେଳକୁ ଏଇ ଘଟଣା ଘଟି ଯେତେବେଳେ ସେମ୍ କଣ୍ଡିସନ ଆସିଥିଲା ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେଇ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଛି ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କର ହତ୍ୟା ହବ। ତେବେ ଆପଣ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କର ହତ୍ୟା ହବ ଏ ଭିଡିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ଅନେକ ଜଣ କମେଣ୍ଟ ବି କରିପାରନ୍ତି କାହିଁକିନା ଆପଣ ଏତେ ବଡ ଯେତେବେଳେ ଗଣନା କରିକି କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଏହା ଭୁଲ ହୁଏ ତାପରେ ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ ଶେଷ ଶୁଣନ୍ତୁ ଭୁଲ ହେବାର ଚାନ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅନୁଯାୟୀ କହୁଛି ପ୍ୟାଟର୍ନ କହୁଛି ଯେ ଏମିତି ହେଇଛି ସେ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ମୋର ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ କରୁଛି ଯେ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ହତ୍ୟା ହବ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କର ହତ୍ୟା ହବ 1.5 ବର୍ଷ ପରେ ତାପରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ହବ କାର୍ଗିଲ ଟାଇପର ଅଗେନ୍ ୱାର ବି ହବ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହବ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ବି ଯୁଦ୍ଧ ହବ ହେଇପାରେ ଆସିମ ମୁନିରଙ୍କୁ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ମିଳିବ ଯେ ଏଇଟାକୁ ମାନେ ଶାସନକୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରିକି ସରକାରଙ୍କୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରିକି ନିଜ ଶାସନରେ ବସିବା ପାଇଁ ଏଇଥିରେ ମୁଁ ସହମତି ଆସିମ ମୁନିରଙ୍କ କଥାରେ କାହିଁକି ନା ଏବେ ଯେତେବେଳେ ମିଲିଟାରୀ ଆକ୍ସନ ହଉଛି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ଅନେକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବିଭିନ୍ନ ବୈଠକ ଡାକୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସେନାମାନେ କେମିତି ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେହବାଜ ଶରୀଫ ଲୁଚି ପଳାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେଠିକାର କିଏ ସବୁ କିଛି ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆସିମ ମୁନିର ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ନାଇଁ କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସବୁ ଦେଶର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ପାଇଁ ଦେଶର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ସାମରିକ ବାହିନୀ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନରେ ଯୋଉ ସାମରିକ ବାହିନୀ ଅଛି ସାମରିକ ବାହିନୀ ପାଇଁ ବୋଲି ଗୋଟେ ଦେଶ ଅଛି ତା ନାଁ ହଉଛି ପାକିସ୍ତାନର କୌଣସି ମିଲିଟାଣ୍ଟ ନୁହନ୍ତି ମିଲିଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦେଶ ତା ନାଁ ହଉଛି ପାକିସ୍ତାନ ସେ ପାକିସ୍ତାନ ନୁହେଁ ସେ ଆତଙ୍କିସ୍ତାନ ଯାହାବି ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ମେ 28 ରୁ ହିଁ ତ ଯେହେତୁ କୁମ୍ଭ ରାଶିକୁ ରାହୁ ଆଗମନ କରିଛନ୍ତି ଆଜିଠୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏଇ ରାତିଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇପାରେ ଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ ସ୍ଥିତି ତ ମୁଁ କହିଲି ଜୁନ 7 ପରେ ହବ କିନ୍ତୁ ଯେ ଟଣା ଓଟରା ଯେମିତି ଚାଲିଛି ଆଉ ଥରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର 2 ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇପାରେ କିଛି ଏଥିରେ କିଛି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ତେବେ ଆପଣ ଏଇ ତଥ୍ୟ ରଖୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଶ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଯେମିତି ଆମେ ଯେମିତି କହିଲି ପୂର୍ବର ପାକିସ୍ତାନ ସରିଲା ଏବେ ଆମେ ଯଦି ଯିବା ଆମେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ବାଂଲାଦେଶ ଯିବା ବାଂଲାଦେଶରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ସମୟ ଚାଲିଛି ସେଇଠି ବି ଗୋଟେ ଗୃହ ଯୁଦ୍ଧ ଟାଇପର ଚାଲିଛି ଏବେ ଶାସକ ସେଠି କେହି ନାହାନ୍ତି ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଆଡଭାଇଜର ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ମହମ୍ମଦ ୟୁନିସ କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏବେ ଯେମିତି ସମୟ ଚାଲିଛି ମୁଁ ଡେଫିନେଟଲି କହୁଛି ମହମ୍ମଦ ୟୁନିସ ବି ଏଇ 18 ମାସରେ ସତ୍ତା ହସ୍ତାନ୍ତରଣ କରିବେ ଆଉ ଥରେ ଇଲେକ୍ସନ ହବ ବାଂଲାଦେଶରେ ଏବେ ଏଇ 18 ମାସ ମାନେ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ତ ଜୁନ 7 ପରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ବି କିଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ ଏଗେନ୍ ଆଉ ଥରେ ଡେମୋକ୍ରେଟିକ ଆଉ ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହବ ବା ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ ସେଇଠି ବି ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ହେଇପାରେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେଇଠି ବି ଶେଖ ହସିନାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇପାରେ ସେଇଠି ବି ଶେଖ ହସିନାଙ୍କୁ ପୁରା ସର୍ବଦା ପାଇଁ ବେନ୍ କରି ଦିଆଯାଇପାରେ ତ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଛି ବାଂଲାଦେଶରେ 1 2 ଆପଣ ଯଦି ଇତିହାସକୁ ଏବେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବେ ଆମେ ଯଦି ଯେମିତି ପାକିସ୍ତାନରେ କଲେ ସେମ୍ କେସ୍ 2006 ରୁ 2007-8 ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ବଙ୍ଗବନ୍ଧୁ ଜିଆଉର ରେହମାନଙ୍କର ବଙ୍ଗବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କର ନାଁଟା ବୋଧେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଯିଏ ବଙ୍ଗବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଝିଅ ଖଲିଦ ଜିଆ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଖଲିଦ ଜିଆ ଯେ କି ପୂର୍ବତନ 2 ଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଥିଲେ 1996 ରୁ 2001 ଆଉ 2006 ରୁ 13 ବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ 2006 ରେ ତାଙ୍କୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରାଇକିରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବହୁତ କରପସନ ଦୁର୍ନୀତି ଆଇଥିଲା लगभग ବର୍ଷେ ପାଇଁ ସେଠି ଗୋଟେ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 7 ରେ ତାଙ୍କୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରାଇ ସେ ପାର୍ଟିକୁ ବ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ କରାଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଭାରତ ମାନେ ବାଂଲାଦେଶ ତ ସେ ସମୟରେ ବି 2006 ରେ ଏମିତି ହେଇଥିଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଯିବା ଏବେର ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଶେଖ ହସିନା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମିଲିଟାଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ବାଂଲାଦେଶ ପାକିସ୍ତାନଠୁ ଅଲଗା ହେଲା ଜିଆଉର ରହମାନ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର COAS ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ମି ଷ୍ଟାଫ୍ ତାଙ୍କୁ ବି ହତ୍ୟା କରାଇଥିଲେ 1990 ପାଖାପାଖି ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲେ ଶେଖ ହସିନା ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କର ବି ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲେ ଖଲିଦ ଜିଆ ଶେଖ ହସିନା ହଉଛନ୍ତି ବଙ୍ଗବନ୍ଧୁଙ୍କର ଝିଅ ତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସେଇ ମାନେ
2007 ବି ସେମିତି ହେଇଥିଲା, 1989 ବି ସେମିତି ହେଇଥିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆସେ ତ शेख हसीना फैमिली खलीद जिया फैमिली भितर गुड़ाए एमती गोटे तांका भितर रहे माने 36 का आंकड़ा। तो यही समय रे ही सेटा परिप्रकाश हुए। एबे जेमती हेची सरकार ना शेख हसीना आसीबे ना खलीद जिया आसीबे, एबे मते लागुची आ गोटे सरकार नुआ सरकार हबो आ बांग्लादेश पय गोटे परिवर्तन नूतन परिवर्तन सृष्टि हबो। निया देबो एथिला बांग्लादेश कोन परिवर्तन आपण नेपाल को भी देखंतु, नेपाल रे भी देखंतु आपण नेपाल रे आपण जानिथिबे राज शासन चलथिला। नेपाल रे जेमिति राजा मत जहाँ मन पड़ुची 2002 बा 1 2 3 2 वर्ष टाइम रे वीरेंद्र विक्रम सिंह राजा थिले, राजतंत्र चलथिला। तांकर जो राजतंत्र 1990 मसीहा राजतंत्र खत्म हेकिरी राजतंत्र रु लोकतंत्र आसिला। राजतंत्र थिला किंतु लोकतंत्र भी आरंभ होला सेठी। धीरे 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 2001 रे गोटे मासाक्र होला, तांग घर भितर गोटे युद्ध होला। घरे भी तांकर पुत्र दीपेंद्र राजा तांकर युवराज दीपेंद्र से निजे बापा को हत्या करथिले, तांग भाई मान हत्या करथिले। पाखापाखि 10-11 जन को से हत्या करथिले से समय रे। तांकर भी से समय रे माने तांकर लग्न रे भी केते थिला। आ दीपेंद्र भी 3-4 दिन राजा हला पर से भी निजे हत्या करथिले। तो मोटा मोटी 2006-7 बेलू नेपाल रे भी राजतंत्र पूरा लोप हो गला। नेपाल रे स्वयं माने पूर्ण हिसाब से लोकतंत्र गठन होला 2007 रे। तो ए मोटा मोटी मते लागुची ए सब गोटे तार खेल माने से सृष्टि से कालर खेल। तो एटा हुए तो एबे भी लागुची एई 1.5 वर्ष भितर बांग्लादेश भी किसी प्रकार गोटे हस्तांतरण सत्तार हेई पारे। तो से दृष्टि एई जोटा हमर एबे चलीची कुंभ राशि रे आगमन राहुर आ सिंह राशि रे केतुर आगमन हेबा फल तो कुंभ होची माने पहाड़ एवं राहु होची षडयंत्र, सिंह होची राजा, केतु होचंती रक्त बा हत्या बा षडयंत्र रूप रे हत्या करा जाय। एई प्रकार संभावना गोटे प्रेडिक्शन करि हेबाटा निहाती आवश्यक। एबे आसीबा हम देश ऊपर कोन प्रभाव पड़बा? आपण पूर्व वीडियो जतबेले करथिले कहिदिले जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2027 रे यस यस गादीच्युत हेबे, किंतु भारत पाकिस्तान जो मिलिटरी एक्शन चालछि भारत सरकार को गोटे पर गोटे पदक्षेप जहाँ सारा देशवासी प्रशंसा करूछन्ती एवं भारतीय सेना को विशेष करी प्रशंसा करूछन्ती। एइथरो कोठी ना कोठी हमें जानि पारुछि बारी हे पडुछि मोदींकर प्रशंसनीयता, मोदींकर आउ टिके क्रेज बढ़ि जाइछि कि देखंतु मु कहितली राहु होछि षडयंत्र, केतु होची रक्त, केतु होची माने दूरता, राहु होची अट्रैक्शन, केतु होची डिस्ट्रैक्शन। तो धर्म ना रे जाति ना रे एई टाइप रो हिंसा आउथरे बढ़िबो। एबे इंडिया रे भी जेन धर्म को नै के युद्ध एबे हला माने हिंदू मान को पचारि की हिंदू भाबी की डाकी की मरा गला, सेमिति जाति को नै के भी किछि गोटे एबे सृष्टि हबो, कलह सृष्टि डेफिनेटली हबो इंडिया रे भी। मु आपन को एटा भी कहूची, मु आगर भी कहूची 2027 पूर्वरु जून माने जेतल शनि चलन सरीबो लगभग सही जून समय रे मोदी दरकार पड़े राष्ट्रपति हो पारती, योगी को प्रधानमंत्री करे पारती। ता अर्थ कौन? एई पाखापाखि 2 वर्ष भितर 3 देशर सत्ता हस्तांतरण हबो। पाकिस्तान भी सत्ता हस्तांतरण हबो, भारत भी हबो, बांग्लादेश भी हबो। माने मोटामोटी कहिया गले पूर्व ए जो पूर्व एरियाटा एमती हबो ना काहे की। किंतु डिफरेंस कहूँ देखंतु पाकिस्तान रे धक्का मारी की गादीच्युत करा हबो। अच्छा बांग्लादेश रे तो रूल ही नहीं, शासन राष्ट्रपति बा एडवाइजर रूल चलछि। एटा हटिकिरी धर्म युद्ध तांक भीतर युद्ध चलछि, गोटे युद्ध बंद हेकिरी शांति प्रतिष्ठा एवं डेमोक्रेसी आसीबो। एवं किंतु इंडिया रे माने गोटे सत्तार हस्तांतरण हबो एवं मोदी दरकार पड़े प्रमोशन हम। मोदी को गोटे अलग भूमिका मिल, गोटे एडवाइजिंग भूमिका हो बा राष्ट्रपति हो, टाइप भूमिका मिल, से निजे तरफ छाड़े। तो छाड़बार भी गोटे माने क्राइटेरिया भी अच्छी। जन को गादी हटेबा, जड़े आउ जन को हस्तांतर कर मर्यादा को आहरी बढ़ेबा। तो यही समय यहाँ होबार संभावना भी अच्छी। 3टा देशर सेम देखो पैटर्न सेम हम, किंतु कर्म हिसाब से आमर कार्मिक रेकर्ड हिसाब से कर्म हिसाब से आमर एटा भी गतिविधि चेंज होची, किंतु हेबाटा चेंज हेबाटा हबो देश रे हेबाटा निश्चय थयो। मु जहा कहिछि ता हबो ही हबो। आपण समय के असमय को अपेक्षा करंतु। ता सहित केवल राहु कुंभ राशि के आसिला पळे केवल राजनीति हुएनी, देश विरोध रे एसो हुएनी। आपण देखिथिबे इंडिया रे भी अनस्था प्रस्ताव हबो। एबे देखंतु ओडिसा रे भी सेमिति हबो। और दरकार पड़ले ओडिसा रे भी 18 मास भीतर सरकार के विरोध रे अनस्था प्रस्ताव आसी पाए। 18 मास भीतर अनस्था प्रस्ताव आसी पाए ओडिसा रे डेफिनेटली। काहेकि ना जते ओडिसा रे
କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ କହିଦଉଛି ଯେମିତି ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ ନା ଯେତେବେଳେ ରାହୁ ଆସେ ମାନେ ବିଭାଜନ ବି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଜାତି ନାଁରେ ବିଭାଜନ ହୁଏ, ଦେଶ ଭିତରେ ବି ବିଭାଜନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ବାଉଣ୍ଡରୀ କି ନେଇ ବିବାଦ ଯେମିତି ହୁଏ, ଦେଶ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ବି ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଓଡିଶାରେ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ, କାରଣ ଓଡିଶାରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା କୋଶଳ ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇ ଯୋଉ ଗଠନ ନେଇକି ଦାବି ହଉଛି ଏବଂ ଏଇ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ କିଛି ମାସ ତଳେ ବିଜେପିର ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର କହିଥିଲେ ଉତ୍କଳ କଳିଙ୍ଗ କୋଶଳକୁ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଉତ୍କଳ କହିଲେ କେବଳ କଟକ ପୁରୀ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ବୁଝାଏ ନାହିଁ, ଏମିତି ଯୋଉ ଗୋଟେ ବୟାନ ଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ କୋଶଳ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଛି ଓଡିଶା ଉପରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡିବ କି? ଦେଖନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ କଥା ତ ଅଲଗା କଥା, ଆପଣ ଯୋଉଟା ଏବେ କହିଲେ କୋଶଳ କଥା କହିଲେ, ଯୋଉଟା କି ଜଗନ୍ନାଥ ବାବୁଙ୍କର କଥା କହିଥିଲେ, ସେ ତ ନିଆଁ ଜାଳିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ 18 ମାସ ନିଆଁରେ ଘିଅ ଡାଳିଲା ଭଳିଆ ହବ। ଡେଫିନେଟଲି କୋଶଳ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ପୁନର୍ବାର ମୁଣ୍ଡ ଉଠେଇବ। ପୁଣି କୋଶଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଲକୁଲ ଚାଲିଛି ତ, ଆରମ୍ଭ ତ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଲାଷ୍ଟ 1 year ହେଲାଣି। ଏଇ ଯୋଉ 1.5 ବର୍ଷ ଏଇଟା ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ହବ ଏବେ, କାହିଁକି ନା ବିଭାଜନ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହିଁ ଖାଲି ହବନି, ଏଇ ଯୋଉ ଗାଁ ଭିତରେ ଯେମିତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇ ତ ଜୁନ କୁ ବର୍ଷେ ପୁରୀ ଯିବ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଓଡିଶାରେ ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ସରକାର ପ୍ରଥମ ଥର କରିକି ଆସିଛି ବର୍ଷେ ପୁରୀ ଯିବ। ଆଉ ଯୋଉ 4 ବର୍ଷ ରହିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ଆଜି ଶାସନ କରିପାରିବେ ତ? ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ବି କହିଥିଲି 2027 ଜୁନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଥିଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗାଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସେଫ୍ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କଥା ଅଲଗା, ଗାଦି କଥା ଅଲଗା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିଦଉଛି, କୋଶଳ କଥା ଆପଣ କହିଲେ, ବିଭାଜନ ଖାଲି ମୁଁ କହୁନି, ବାଉଣ୍ଡରୀକୁ ନେଇକି ସମସ୍ୟା ଯାହା ଥିବ ସେଟା ବି ସୁଧରିଯିବ। କାହିଁକି ଯେମିତି ଭାବନ୍ତୁ RI ଅଫିସରେ, ତହସିଲ ଅଫିସରେ ଏମାନଙ୍କ କାମ ବଢିଯିବ। ଯୋଉ ଗାଁର ବାଉଣ୍ଡରୀ ହେଇନି, ମ୍ୟାପ୍ ଗୁଡାକ ବନା ହେଇନି, ବା ଆମର ଯୋଉ ଭୂଲେଖରେ ବହୁତ ଗୁଡେ ରେକ୍ଟିଫାଇ କରାହବ, ଏଇ ଗ୍ରାମର ଯୋଉ ରେଭିନ୍ୟୁ ମ୍ୟାପ୍ ତିଆରି ହବ, ଏସବୁ ବି ହେଇପାରେ। ଛୋଟ ଲେବୁଲ ଆମେ ଯଦି ଯିବା, ଯଦି ମାନେ ମୁଁ ଗ୍ରାମ୍ୟର ରେଭିନ୍ୟୁ ମ୍ୟାପ୍ ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ରାଜ୍ୟ ଦେଶ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏଇ 18 ମାସ ଭିତରେ ପାକିସ୍ତାନ ବି ଡିଭାଇଡ୍ ହେଇଯାଇପାରେ। ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ ପାକିସ୍ତାନ 4 ଖଣ୍ଡ ହେଇପାରେ, ଏଇଟା ବି ସତ୍ୟତା ଅଛି, ଏଇଟା ବି ହେଇପାରେ। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଇ ଟାଇପର ବିଭାଜନ ବି ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ। ଧର୍ମ ବିଭାଜନ, ଜାତି ବିଭାଜନ, ଦେଶକୁ ଯୋଉଟା ମାନେ ବାଉଣ୍ଡରୀ ହିସାବ, ମାନେ ଆମେ ଯଦି ଏଇଟାକୁ ଭଲ ରୂପରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ମ୍ୟାପ୍ ଗୁଡ଼ା ମ୍ୟାପ୍ ତିଆରି ହେଇପାରେ, ଗୁଡ଼ା ନକ୍ସା ବଦଳା ଯାଇପାରେ, ଭୂ ନକ୍ସା ବଦଳା ଯାଇପାରେ, ଏମିତି ଗୁଡ଼ାଏ ମାନେ ରେଭିନ୍ୟୁରେ ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଏବେ ଟ୍ରାନ୍ସଫରମେସନ ଆସିବ, ପଜିଟିଭ ଟ୍ରାନ୍ସଫରମେସନ ଆସିବ ରେଭିନ୍ୟୁରେ। ଏବଂ ଯୋଉ କୋଶଳ କଥା ଆପଣ କହିଲେ, ଏଇଟା ଆଉଥରେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଫାଇ ହବ ନିଶ୍ଚୟ, ପୁଣି ଆଉଥରେ ସ୍ୱର ଉଠିବ ଡେଫିନେଟଲି କୋଶଳ ଏବେ ଆପଣ ଯିବା, ଆମେ ଯଦି ଇଷ୍ଟର ଯଦି ଯିବା, ଏବେ ଟିକେ ରାଜନୀତି ଛାଡ଼ିକି ସାଇନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆମେ ଯଦି ଯିବା, ତ ସାଇନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ରାହୁ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ରାହୁ ହଉଛି ସାଉଣ୍ଡ। ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବ, ଏଇଟା ହଉଛି ରାହୁ। ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ, ଏଇଟା ରାହୁ। ଏସବୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଯୋଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହଉଛି, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆସୁଛି ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ, ଏ ସବୁର ପଛରେ ଏଇ ସବୁ ରାହୁର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହେବା ଆଉ ଟୋଟାଲି ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଫରମେସନ ହେବା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସବୁବେଳେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହଉଛି। ଆପଣ ଭିଭୋ ଫୋନ ଧରିଥିଲେ, ଅପୋର, ସବୁବେଳେ ଫୋନର ବି ତାର କାପାସିଟି ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି, ତାର ସବୁ ଚେଞ୍ଜ, ସେଟା ସବୁଦିନ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଅମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଉ ହୁଏ, এইটা এই সমୟରେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ କୁମ୍ଭରେ ଆପଣଙ୍କ ରାହୁ ଏବଂ କେତୁ ଆସନ୍ତି ସିଂହରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଏବେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। সোশিয়াল মিডিয়া বা এই যোটা আমি দেখুছে প্লাটফর্ম গুড়াক অছি এসব ধীরে ধীরে চেঞ্জ হব। এবে স্টারলিঙ্ক আসিব, এবে মানে এই যে ফোন আমি ইউজ করছে দরকার পড়লে এই ফোন আসিবনি, স্যাটেলাইট ফোন আসিব আর অপটিক্যাল ফাইবার দ্বারা এআই র যুগ এক্সাক্টলি গোটে ভালো কথা কহিলে এআই আসিব, চাট জিপিটি র এবে সব আসিব, রোবোটিক্স উপরে বহুত গুড়া হব, মানে কৃত্রিম মଣିষ যেমন কৃত্রিম সোচ সব আরম্ভ হব, নিউরালিঙ্ক উপরে বহুত গুড়া এবে অভিযান আরম্ভ হব, নিউরন্স উপরে হব, মানে ডিফরেন্ট ডিফরেন্ট মানে টেকনোলোজি হব। যেমিতি আপন বি জানতে পছকু টিকে যদি যা এক্সাক্টলি 18 বর্ষ পূর্বে 2006-07 এই টাইমরে দেখন্তু ইন্ডিয়ারে ফেসবুক আগমন হয়েছিল, ইন্ডিয়ারে यूट्यूब आसला 2006 डिसेम्बर बेलू, फेसबुक भी सही लगभग आम तो से 6 टाइम रे मुझे इंजीनियरिंग करूँ भावुँ मोर मन पड़े आम अर्कुट यूज करूँ,
तापर तापर आसीगला फेसबुक आसीगला तो यूट्यूब आसीगला ए माने 2006 रे ड्रास्टिकली गोटे चेंज आसीला तो यूट्यूब आसीला काहे ना ता पूर्व आम 2G थिला 3G आसीला परे ए सब गोटे अमूलतूल परिवर्तन हला 4G टेलीकॉम रे आसीला, ଏବେ 5G यस टेलीकॉम रिवोल्यूशन हला तबले ए राजा थिले टेलीकॉम मिनिस्टर कपिल सिब्बल आसीला परे बहुत बड़ा रिवोल्यूशन आसीला इंडिया रे टेलीकॉम रिवोल्यूशन आसीला तो 2006-7 रे आसीला ता पूर्व जदि आमे जिबा 1990 बळको 89 बळको सेते बळे भी इंडिया रे यू नो देश में बहुत माने राजनीतिक स्थिति भी टलमल होता राजीव गांधी गला आपण आसते VP सिंह आसते धोखा धोकी देकी धोखा अनस्था प्रस्ताव आनिकी आसते चंद्रशेखर आसिले भी अनस्था प्रस्ताव व्यवहार करागला सी भी समाज भी रही पारे ना एगेन आउ थे आसिले से समय धर्मनार भी गोटे होता आप जानी आडवाणी जी रथयात्रा आरंभ करते ये सब गोटे से समय आरंभ होता 2-3 वर्ष पर राम मंदिर को लेकिन बहुत बड़ा आंदोलन होता बॉम्बे ब्लास्ट होता अच्छा जिते केतु आसे ब्लास्ट भी हुए आपन देखु 2007-8 बेलू UPA 1 गवर्नमेंट रे बहुत जगह ब्लास्ट होती मालेगांव ब्लास्ट हैदराबाद ब्लास्ट बेंगलोर ब्लास्ट समझौता एक्सप्रेस रे ब्लास्ट होती ट्रेन रे बहुत दुर्घटना होती गुड़ाए माने आपनकर बेंगलोर रे ब्लास्ट होती काश्मीर रे गुड़ाए थर प्रतिदिन आतंकवादी हमला होती 200-250 लोक मरचंती आपण बर्मा जदि जिबे एटा तो इंडिया कथा कहली बर्मा रे भी जानतु 2007 रे गोटे नर्गिस बोली जमती गोटे सुनामी टाइप होता बहुत गोटे महाप्रलय होता सबुठु हाईएस्ट लोक मरते पाखापाखि 2 लाख अधिक लोक बर्मा आज समय जाक म्यांमार कहा जाए सेठारे 2 लाख अधिक लोक मृत्युवरण करते प्रलय प्रलय नर्गिस नाम प्रलय था मोर मन पड़ुची 2007 मसीहा कथा तो 1990 बेलू बर्मार ना चेंज होकर म्यांमार होता म्यांमार रे गृह युद्ध बंद होकर डेमोक्रेसी आरंभ होता तो म्यांमार भी जेहेतु आम गोटे ईस्टर्न कंट्री तो से दृष्टि गुड़ाए चेंज होती टेक्नोलोजी भी हो टेक्नोलोजी क्षेत्र 99 रे टेलीकॉम रिवोल्यूशन आरंभ होला सेठू टेलीकॉम आरंभ होला आपण जानथि 1989 रो 1990 भितरे घरे घरे टीवी पहुंचला आपण जानथि रामायण सीरियल जो महाभारत रामायण जो घरे घरे पहुंचला धर्मर जो पुनरुत्थान होला लोक प्रति घरे घरे जानले रामायण महाभारत हो जहाँ भी हो न्यूज जो जानले न्यूज रो जो आरंभ होला कम समय पे हो किंतु आरंभ होता 1989-90 बेलू प्रति घर घर टीवी रे पहुंचला तो एमि देखिले आमे जदि पैटर्न एनालिसिस करबा से पैटर्न रू मु कहि परिबी जे एई 18 मास रहिला टेक्नोलॉजी पई वन ऑफ द बेस्ट हबो आ मु कहि दोची मेष राशि मान जा पई मेष पई बा धनु राशि पई कन्या पई ए तीनटा राशि पई एई जो जोडा बे जो गोचर हला एटा शुभदायक हबो तो से दृष्टि जे किछि नुआ करिया चाहछन्ती जे टेक्नोलॉजी क्षेत्र हो मीडिया क्षेत्र हो किछि गोटे नुआ करिया चाहछन्ती ता पई एटा बेस्ट समय से माने आगो जानतु एवं भगवान का आशीर्वाद डेफिनेटली रहयो नियत भाव तबे हमें आलोचना करथुलु राहु और केतुर जते बेले गोचर होईछि आजि तबे या भितरे भारत पाकिस्तान भितरे जो युद्ध परिस्थिति कौन रहिबो पड़ोसी देश मानकर प्रभाव कौन रहिबो पाकिस्तान ऊपर कौन प्रभाव पड़िबो देश ऊपर कौन प्रभाव पड़िबो राज्य ऊपर कौन प्रभाव पड़िबो ए तमाम विषय पर आम आज आलोचना करूँ एमती लेटेस्ट अपडेट हम चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करूँ नमस्कार धन्यवाद।